देखिए माशाल्लाह हमारी प्याज वाली मकई की रोटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनी है, जिसको आप बिल्कुल हर तरीके से इसको आप इस तरह भी खा सकते हैं और रायते की भी इसका साथ खा सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है इंशाल्लाह। नाज़रीन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम मकई की रोटी बनाएंगे एक अलग अंदाज से। उसमें हम सब्ज़ प्याज डालेंगे इंशाअल्लाह, और ये एक बेहतरीन रेसिपी है, इंस्टेंट बनता है और आप इसको इंशाअल्लाह एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो नाज़रीन इसका जो बेसिक आइटम है वो है मकई का आटा। ये 300 ग्राम आटा है मैंने दिया हुआ बाउल में, और इसके साथ ये सब्ज़ प्याज है इस तरह बारीक कटा हुआ। आप इसको ज़रा नोट कर लें, इस तरह बारीक आपने इसको काटना है। ठीक है नाज़रीन, ये इसमें डालेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन ये मसाले हम इसमें डालेंगे इंशाअल्लाह। ये है सुर्ख मिर्च, ठीक है, आधा चमचा। ये है अजवाइन है 1 चमचा। ये है नमक 1 टेबल स्पून। ये है हल्दी आधा चमचा टीस्पून, और ये है धनिया पाउडर 1 चमचा 1 टीस्पून। ठीक है नाज़रीन, ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे इंशाअल्लाह। ये है लहसुन अदरक पेस्ट, ये इसमें हम डालेंगे। ये है 1 टीस्पून। ये है नाज़रीन सब्ज़ धनिया, ठीक है, इतना ही डालना है, जो मैंने तकरीबन आधा बाउल है। ठीक है नाज़रीन, और ये है अनारदाना कूटा हुआ है। अगर आप अनारदाना नहीं है आपके पास तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। और ये नाज़रीन सब्ज़ मिर्च हैं, ठीक है, 1 टीस्पून है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये एक बेहतरीन रोटी बनेगी इंशाअल्लाह, जो आप बग़ैर सालन के किसी की टाइम आप इसको इंशाअल्लाह खा सकते हैं। नाज़रीन ये हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें अभी हमने पानी नहीं डालना, क्योंकि अभी ये जो हमने सब्ज़ प्याज इसमें डाला है, ये धनिया डाला है, ये अपने में पानी इसमें छोड़ेगा, तो इसलिए अभी हमने इस स्टेज पर इसमें पानी नहीं डालना। ठीक है नाज़रीन, ये जो मैंने इसमें सब्ज़ियाँ डाली हैं, अगर सब्ज़ प्याज अवेलेबल न हो तो आप इसमें खुश्क प्याज भी इसी तरह पीस के छोटे छोटे टुकड़ों में वो भी आप इसमें मतलब ये डाल सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, अगर कोई आपको और कोई सब्ज़ी पसंद हो, मसलन आपको बंद गोभी पसंद हो तो आप उसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी पसंद की सब्ज़ी हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, और इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे बेहतरीन रोटी होगी इंशाअल्लाह। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। नाज़रीन ये याद रखें कि इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये मकई का आटा है, इसमें आपने गर्म पानी डालना है, इससे रोटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाअल्लाह। ठीक है नाज़रीन, पानी कम है, थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। इसको आप हाथों से भी गूंद सकते हैं और चम्मच की मदद से भी इसको आप गूंद सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, माशाअल्लाह ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो आटा है ये इसी तरह आपने इसको बनाना है। ठीक है, ये ना ज़्यादा सख्त है और ना नरम है। आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह होना चाहिए। इस तरह होगी, ये इसका आटा इस तरह होगा तो नाज़रीन इसका ये फ़ायदा होगा कि ये आपकी रोटी जो है ना वो टूटेगी नहीं। ये जो मकई का आटा है इसका सबसे जो प्रॉब्लम है जो इसकी रोटी का है वो टूट जाती है। तो ये इस तरह जो है ना ये आटा होना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, अब इससे हम रोटी बनाएंगे इंशाअल्लाह और इसको पकाएंगे। नाज़रीन आप देखें पेड़े हमारे तैयार हैं, डो तैयार है इंशाअल्लाह, और तवा जो है ना वो गर्म हो गया है इंशाअल्लाह। अब इससे रोटी बना के इस पे डालेंगे। ठीक है नाज़रीन रोटी मैंने तवे पर डाल दी है माशाअल्लाह। ये जो रोटी है, ये जो रेसिपी है इंशाअल्लाह इसको भी एंजॉय करेंगे। जो रेसिपीज़ मैंने पहले दी हुई हैं माशाअल्लाह, मुझे यकीन है आपने इससे उसको ट्राई किया होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन ये घी में भी पकता है और तेल में भी पकता है। ठीक है नाज़रीन, आपकी अपनी मर्ज़ी है घी डालें या ना डालें। ठीक है नाज़रीन, रोटी एक साइड से हमारी पक रही है। एक बात नोट कर लें नाज़रीन कि इसकी मोटाई जो है वो जितना आप कम कर सकते हैं उतनी रोटी जो है ना वो बेहतरीन पकेगी। ठीक है, वो जो ट्रेडिशनल था कि बड़ी मोटी मोटी रोटियाँ लोग बना रहे थे,
اور اس کا ابھی وقت نہیں رہا انشاءاللہ۔ اس طرح آپ سلم روٹی بنائیں گے، آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ جب تک یہ نیچے سے نہ پک جائے، ایک سائڈ سے نہ پک جائے، آپ نے اس کو دوسرے سائڈ پر نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس سے روٹی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بہترین روٹی ہے، ایک دفعہ آپ بنائیں گے انشاءاللہ بار بار اس کو آپ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس کا ایک سائڈ ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بہترین طریقے سے پک کیا ہے۔ اب اس کا ہم دوسرا سائڈ بھی بنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس پر تھوڑا تھوڑا گھی ہم ساتھ ساتھ اس میں ڈالیں گے۔ یہ گھی میں بہت زیادہ اچھا پکتا ہے۔ اگر آپ کو گھی سے کوئی مسئلہ ہو تو تیل میں پکائیں، اور لیکن اگر دونوں سے مسئلہ ہے تو آپ وداؤٹ گھی اور تیل بھی اس کو پکا سکتے ہیں۔ یہ ہر طرح سے مزیدار روٹی ہے انشاءاللہ۔ اور جب آپ اس کو خشک بنائیں تو اس کو آپ ریتا بنا کے اس کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں ناظرین۔ یہ بچے بھی بڑے پسند کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس کو، اس میں جو ہے نا، آپ اگر بچوں کو مرچیں نہیں پسند تو آپ مرچیں نہ ڈالیں، یہ پھر بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں ناظرین۔ دیکھیں اس کا فرنٹ جو ہے نا یہ بھی پک گیا ہے دونوں سائڈ سے ماشاءاللہ۔ یہ ہماری مکئی کی اسپیشل روٹی بن گئی ہے۔ اب اس کو ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس کو ماشاءاللہ، اس کا لک کیسے دیکھیں، زبردست ہے ناظرین۔ اس کا اس طرح ٹیسٹ بھی زبردست ہے انشاءاللہ ناظرین۔ دوسری روٹی میں نے ڈال دی ہے ماشاءاللہ۔ گھی اس میں تھوڑا ہم زیادہ یوز کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ہماری دوسری روٹی بھی انشاءاللہ اب یہ بن جائے گی اللہ۔ دیکھیں ناظرین اس کا یہ سائڈ پک گیا ہے، روٹی کو میں نے دوسرے سائڈ پر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا لک آپ دیکھیں، بہترین روٹی ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک بہترین ریسیپی ہے انشاءاللہ۔ اس کو آپ اور آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے بہت زیادہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہماری دوسری روٹی بھی بن گئی ہے، آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ۔ جس طرح پہلی روٹی زبردست ہے اس طرح یہ بھی بڑی زبردست ہے انشاءاللہ۔ اور ناظرین اس کو میں ابھی نکالتا ہوں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری دوسری روٹی بھی زبردست بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ باقی روٹیاں بنا کے پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پیاز والی مکئی کی روٹی بہت زبردست طریقے سے بنی ہے، جس کو آپ بالکل ہر طریقے سے اس کو آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اور رائتے کی بھی اس کا ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست بنتی ہے انشاءاللہ ناظرین۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آ جائے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، اور ناظرین کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔